Ya, karena sukacita bagi saya bisa melayani Tuhan. Karena saya suka bilang, baru terjemahan ini, oh ya, ich sag immer häufig, eine Gottesdienst oder Gott zu dienen ist eine Ehre, nicht eine Last, sondern eine Ehre für mich. Deswegen, das ist eine Ehre für mich, heute Gott zu dienen. So, bevor wir anfangen, wir möchten zusammen beten. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami mengucap syukur Tuhan kami bisa hadir di tempat ini Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mau kami Tuhan, hidup kami berubah Tuhan. Engkau mau memakai kehidupan kami Tuhan semakin luar biasa Tuhan. Engkau juga mau menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Engkau mau kami berada dalam lingkungan sekeluarga Allah Bapa, sehingga kami senantiasa dapat bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Segala perkara kami, segala permasalahan kami Tuhan, kami bawa hari ini Tuhan, dan kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami datang dengan setiap beban, dan kami pulang membawa berkat daripada Engkau Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan Tuhan, yang berbeban berat dilepaskan, karena kami melayani, kami beribadah pada Tuhan yang Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri. Siapa yang yakin kita adalah umat yang lebih daripada pemenang? Angkat tangan kita yang backlog visin. Saya nggak tahu Jermannya. Yang yakin Tuhan adalah kemenangan kita, angkat tangan kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini lebih daripada pemenang, karena memang kita adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita imankan, nyanyikan iman kita bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, ini telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari deklarasikan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Biarkanlah banjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita tepuk tangan dengan keyakinan bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, ini telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Biarkanlah panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya.
tempat ini. Amin. Oh ya, kalian bisa ngomong. Amin. 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 Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi dekat pada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kita buka hati kita. Kita mau hati kita dibentuk oleh Tuhan. Dan bagaikan bejana yang mau dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita dipakai sesuai dengan rencananya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita nyatakan dengan iman kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
sungguh bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Wir sind sehr stolz auf dich, Gott. Kami sungguh kagum punya Allah seperti-Mu Tuhan. Wir staunen, dass wir dich haben. Karena Engkau layak dipuji, Engkau layak yang disembah Tuhan. Du bist würdig, dass wir unser Lob an dich singen. Sore hari ini Tuhan kami mau undang Engkau. Heute Nachmittag möchten wir dich einladen. Kami nggak mau Tuhan dalam hidup kami cuman hidup terasa hampa. Wir möchten nicht, dass unser Leben leer ist. Kami nggak mau Tuhan hidup kami hanya sebagai manusia numpang lewat saja Tuhan. Wir möchten nicht, dass wir nur einfach mal durch unser Leben spazieren. Tapi kami mau Tuhan, hidup kami itu untuk mengagungkan nama-Mu. Aber wir möchten, dass unser Leben dich erfreut, dich lobt. Haleluya Tuhan. Ku kagum memuliakan Engkau. Siap mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita duduk, kita mau bacakan deklarasi iman kita terlebih dahulu. Kita mau ajarkan juga anak-anak untuk kita bisa belajar untuk menyembah Tuhan, untuk mengatakan deklarasi iman kita. Ya, kita tunggu. Haleluya, haleluya. Yuk kita mau bacakan deklarasi iman kita 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Amin. Yuk, saya undang anak-anak kecil untuk masuk dalam sekolah minggu. Biar nanti Andreas yang akan mendoakan.
Ja, hallo liebe Kinder. Heute sind da Mila, Liam, Hanna, Fabian, Daniel, Lilly. Kommst du auch? Okay. Emma, Oliver, Daryl, Joel, Vivinia und Rovencia. Schön, dass ihr da seid. Wir möchten für euch beten. Allmächtiger Vater, wir danken dir für alle Kinder, die du uns geschenkt hast. Gott, du kennst ihre Herzen, du kennst ihre Stärken, ihre Schwächen und alle anderen kleinen Geheimnisse. Gott, wir beten, dass du unsere Kinder näher zu dir holst. Zeige ihnen, wer du bist. Lasse sie verstehen, dass sie dich brauchen. Wir bitten dich, ihre Herzen einzufangen und diese mit deinem Geist zu füllen. Wir beten, dass du für sie da das Wichtigste bist. Besonders, wenn sie morgens aufstehen oder abends ins Bett gehen. Du wirst dann in ihren Köpfen und Herzen. Sie werden dich auf allen Wegen und in allem, was sie tun, sehen. In Jesus Namen. Amen. Vorsicht. Ya, silakan duduk semuanya. Ya, shalom semuanya. Selamat datang dalam rumah Tuhan sore hari ini. Shalom alle zusammen, willkommen zurück in Gottes Haus. Ya, saya sangat bersuka cita saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Ich danke Gott, dass ich wieder Gott dienen darf. Setelah 2 bulan pause, setelah operasi, Nachdem ich jetzt 2 Monate eine Pause hatte, weil ich operiert wurde. dan sekarang boleh kembali bisa berdiri tanpa merasakan sakit apapun. Jetzt kann ich wieder stehen, ohne dass ich Schmerzen Itu empfinde. buat semua karena anugerah Tuhan. Das ist alles nur Gottes Segen. Ya, dan sore hari ini saya juga akan mengucapkan terima kasih juga buat seluruh jemaat yang terus selalu setia buat di dalam gerejanya. Ich bin auch dankbar, dass unsere Gemeinde weiterhin treu bleibt in unserer Kirche, Yang bisa selalu ikut setia dalam ibadah demi ibadah, die immer hier zum Gottesdienst teilnehmen, baik dalam secara online maupun onsite. sowohl online als auch on-site. Dan saya juga mengucap syukur sama Tuhan bahwasanya di dalam rumah Tuhan selalu tersedia makanan. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir immer nicht verhungern hier im Gotteshaus. Dan saya juga mengucap syukur kita semua terus bisa dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat yang generous, untuk yang suka untuk memberi. Und ich bin auch dankbar, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde ist, die gerne gibt. Ya, baik dalam persembahan perpuluhan, persembahan sukarela maupun persembahan mingguan. Sowohl in Bezug auf Zehntopfer oder auch die freiwilligen Opfergaben oder auch die wöchentliche Kollekte. Dan bagi jemaat yang ingin rindu memberikan persembahan perpuluhan atau persembahan mingguan, bisa melalui secara online atau juga ada di box di belakang, kita bisa memasukkan persembahan kita di dalam setelah ibadah nanti. Und diejenigen, die ihre Opfergabe geben möchten, die können das online machen oder auch einfach da vorne in der Box da das reinschmeißen oder reinwerfen. Oke, saya akan melanjutkan pelajaran kita dalam bulan ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang As for me and my house. Ich führe das Thema für diesen Monat fort, nämlich As for me and my house. Dan saya rasa kita sudah belajar dari 2 minggu yang pertama dari Hendra, dari Andreas. Und ich denke, wir haben auch schon viel gelernt von den letzten 2 Wochen von Andreas und auch von Hendra. Dan tema ini saya sangat suka sekali karena kita akan berbicara tentang bagaimana pribadi demi pribadi di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita.
Und ich mag dieses Thema sehr, weil wir alle zusammen lernen werden über uns selbst und auch unsere Familie zu Hause. Dan keluarga, kalau kita bicara secara keluarga, keluarga itu merupakan satu prinsip yang dari Tuhan dari awalnya. Tuhan itu telah merancangkan buat keluarga demi keluarga. Und das Konzept Familie selbst ist schon seit Beginn an ein Prinzip, was Gott für uns geplant hat. Di mana kita tahu di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-28, Tuhan setelah menciptakan manusia, dia berbicara kepada Adam dan Hawa berkata, diberkatilah engkau. Und im Mose 1, Vers 28 steht auch geschrieben, nachdem Gott Adam und Hawa geschaffen hat, da hat er gesagt, und Gott segnete sie. Dan dia berfirman, setelah diberkati, kita untuk beranak cucu, untuk kita memiliki keturunan, untuk kita bisa mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap manusia. Und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Also, dass wir uns weiter vermehren und dass wir das tun, was Gott für uns geplant hat. Sehingga buat saya tema ini adalah tema yang sangat penting, bagaimana setiap pribadi demi pribadi kita mau belajar untuk kita bisa membangun keluarga kita, merawat keluarga kita dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, auch heute das zu lernen, dass wir unsere Familie pflegen können, dass wir unsere Familie gut aufbauen können. Dan sore hari ini saya mau bawa, kita ada dua peristiwa kejadian di dalam satu Alkitab, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Und heute habe ich zwei Geschichten vorbereitet. Eine Geschichte aus dem Alten Testament und die andere aus dem Neuen. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yosua pasal yang pertama, dan kita akan baca di ayat yang ke-6 sampai ke-9. Lass uns zusammen lesen aus dem Buch Josua, Kapitel 1, Vers 6 bis 9. Di sini kita tahu Yosua adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Wir wissen, dass Josua ein Anführer war, der gerade von Gott ernannt wurde. Dan Yosua itu merupakan satu pemimpin muda yang Tuhan sendiri tunjuk untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Und er war ein junger Anführer, der von Gott ernannt wurde, das israelische Volk in das gelobte Land oder das verheißene Land zu führen. Selama 40 tahun bangsa Israel itu tinggalnya di padang gurun. Für 40 Jahre lang haben die Israeliten in einer Wüste gelebt. Dan sekarang Tuhan mau bawa bangsa Israel masuk ke dalam musim yang baru, di mana dia akan menghadapi sesuatu hal yang berbeda. Und jetzt brachte Gott Josua mit dem israelischen Volk in eine andere Jahreszeit. Di mana bangsa Israel dulunya selama 40 tahun mungkin dia nggak mengenal bagaimana cara bercocok tanam. Und die wissen vielleicht nicht, wie man Landwirtschaft betreibt. Dia kalau mau minta makan, berseru sama Tuhan, dikasih sama Tuhan burung puyuh dan manna. Immer wenn die was brauchten, haben die einfach Gott gefragt und die haben dann das Manna-Brot bekommen. Bangsa Israel tidak pernah bertemu sama orang-orang yang tinggi-tinggi. Dia tidak pernah bertemu dengan kota-kota yang berkubu-kubu. Und das Volk Israel hat nie Leute getroffen, die sehr, sehr groß waren, so riesige Leute oder auch hohe Mauern haben die noch nie gesehen. Tetapi sekarang di musim yang baru, Yosua akan membawa bangsa Israel bertemu dengan orang-orang seperti itu, kota-kota yang berkubu-kubu, orang yang tinggi-tinggi, dan dia harus mulai bercocok tanam karena di situ bukan lagi padang gurun. Und jetzt mussten sie aber in ein Land hineingehen, wo viele hohe Mauern vorn waren und auch viele große Leute waren. Und die mussten selbst das Land anbauen und Landwirtschaft betreiben, weil das keine Wüste mehr war. Dan karena itu di ayat yang ke-6 Tuhan mengatakan di sini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini
memiliki negeri yang kujanjikan untuk bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Also in Vers 6 steht geschrieben, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volke das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe, ihnen zu geben. Jadi ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua sebelum dia mulai masuk pertama kali, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Also Gott gab einen Befehl an Josua, bevor er in das Land hineinging, nämlich sei stark und mutig. Dan setelahnya itu Tuhan berkata sekali lagi yang untuk kedua kalinya. Di sini dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi perintah Tuhan mengingatkan kembali lagi, perintah yang sama diingatkan kembali oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetapi ditambahin lagi sama Tuhan, bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Also den Befehl, was Gott Josua gesagt hatte, sei stark und mutig, hat er wiederholt. Und diesmal hat er etwas hinzugefügt, nämlich, dass er vorsichtig sein soll. Bertindak hati-hati akan apa? Akan hukum Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada Musa. Und wobei denn vorsichtig zu sein? Nämlich das zu tun nach dem Gesetz, welches Gott bereits Mose gegeben hat. Hukum apa itu yang Tuhan sudah berikan kepada Musa? Di sini dikatakan di ayat yang 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat Tuhan. Was ist dieses Gesetz? In Vers 8 steht geschrieben, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst darüber sinnen Tag und Nacht. Jadi Tuhan mengatakan memperkatakan, kita disuruh untuk memperkatakan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mau memperkatakan firman Tuhan kalau kita sendiri, yang sudah 2 minggu lalu diingatkan oleh Hendra, kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Also in Vers 8 steht geschrieben, dass wir Gottes Worte selbst von unserem Mund, also dass Gottes Worte nicht von unserem Munde weichen soll. Aber wie soll es denn nicht von unserem Munde weichen, wenn wir selbst nicht die Bibel lesen? Was Kendra die letzte Woche schon gesagt hatte. Jadi kita harus belajar untuk membaca akan firman Tuhan, sehingga kita bisa memperkatakan firman itu keluar dari mulut kita. Also wir müssen die Bibel lesen, damit wir auch die Gottes Worte aussprechen können. Tetapi bukan berhenti sampai di situ. Hukum Tuhan kepada Musa di sini dikatakan juga, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aber es blieb nicht nur da stehen, nicht nur die Gottesworte zu lesen und auch auszusprechen, aber in Vers 15, da steht, danach stand auch, dass wir über die Worte auch nachdenken müssen und auch das applizieren müssen. Jadi kita mau aplikasikan, setelah kita memperucapkan firman Tuhan, kita mau merenungkannya, dan kita mau langkahkan, kita mau lakukan firman Tuhan itu, sehingga kita ini beruntung. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Also nachdem wir die Bibel gelesen haben und auch das aussprechen können, müssen wir auch darüber nachdenken, richtig nachdenken über die Gottesworte und auch in unserem alltäglichen Leben applizieren. Dan untuk ketiga kalinya, sekali lagi Tuhan memberikan ketiga kalinya perintah ini yang sama. Di sini dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Und zum 3. Mal gab Gott wieder den Befehl, in Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn Yahweh, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst.
Kita tahu ya kalau kita mengucapkan berulang kali dengan satu kata yang sama, itu berarti ada satu intensional yang mau kita sampaikan kepada seseorang lain. Wir wissen, wenn wir etwas mehrmals wiederholen, dann steckt da eine Intention, eine Absicht dahinter, was wir unseren Gegenüber informieren wollen. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kepada Yosua pada saat itu. Dia sebagai seorang pemimpin muda. Dia mungkin ada satu tawar hati, mungkin dia ada satu ketakutan. Bagaimana aku harus bisa memimpin bangsa Israel ini? Genau das Gleiche hat Gott das mit Josua gemeint. Er hat diesen Befehl wiederholt, weil er gesehen hat, dass Josua noch eine Angst hatte, das israelische Volk zu führen. Tetapi kita tahu kalau kita baca Yosua sampai pasal yang ke-24, Tuhan memimpin Yosua, Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di setelah tembok Yeriko. Tuhan memberikan tanah perjanjian itu kepada seluruh bangsa Israel. Aber wir lesen, wenn wir weiterlesen bis Vers 24, dass Gott dass Gott bei Josua war und er Josua geholfen hat, das israelische Volk bis in das Land zu führen, die Mauer Jerichos zu fallen zu lassen und über die ganzen Länder zu herrschen. Tetapi apa yang terjadi semasa Yosua sebelum meninggal, dia melihat Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel melalui Yosua. Dia melihat bahwasanya bangsa Israel pada saat itu lebih banyak memilih untuk menyembah dewa-dewa orang Amori, orang-orang Het. Sehingga Tuhan memberikan satu perintah kembali kepada bangsa Israel. Leider gab es dann die Zeit, bevor Josua gestorben ist, dass viele Familien Gottes Befehle nicht ernst genommen haben. Viele Familien lebten im Glauben der Amoriter und der Hethiter und dienten deren Götter. Dan di sini dikatakan di pasal yang ke-24 ayat ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya telah kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. As for me and my house, we will serve the Lord. Also in Josua 24 steht dann aber geschrieben, Vers 15, und wenn es übel ist in euren Augen, Jahwe zu dienen, so erwählet euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnet. Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen. Ini bukan merupakan sekedar deklarasi yang Yosua katakan buat bangsa Israel, tetapi Yosua memberikan satu teladan. Dia mau mengambil satu contoh teladan bagi bangsa Israel, bahwasanya yuk bangsa Israel, kembali kepada Allah. Aku akan memimpin engkau kembali. Aku dan seisi rumahku telah memutuskan untuk menyembah Allah Yahweh yang telah memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Das ist nicht rein eine Glaubensdeklaration von Josua selbst, die er für seine Familie auch ausgesprochen hatte, sondern das war ein Vorbild an das gesamte Volk Israel, dass er weiterhin an Gott, also den einzigen Gott, dient, der denen geholfen hat, in das verheißene Land zu kommen. Selanjutnya saya akan bawa kalian ke dalam satu kisah di mana ada seseorang tentara Romawi di Perjanjian Baru, di mana orang itu adalah seorang yang biasanya orang Romawi nggak mengenal Tuhan, tapi orang ini yang namanya Cornelius, dia bisa sangat saleh, dia sangat cinta akan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-10, di sini dikatakan di Kaisarea
ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Als nächstes möchte ich die zweite Geschichte euch teilen. Die Geschichte stammt aus dem Neuen Testament und es geht um Cornelius, der als Römer auch an Gott geglaubt hat oder an Gott gedient hat. In der Apostelgeschichte 10, Vers 1 steht geschrieben, ein gewisser Mann, aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Hause, der dem Volke viele Almosen gab und allzeit zu Gott betete. Dan kita tahu nama satu kota yang itu namanya Kaisarea. Itu kalau kita membaca di ayat sebelumnya di mana Yesus berjalan dengan murid-muridnya, kota itu adalah kota tempat penuh dengan penyembahan berhala. Wir wissen, dass Caesarea ein Ort war, wo die Götzenanbetung noch viel praktiziert wurde. Yang secara notabene kita nggak bisa membayangkan satu tempat penyembahan berhala, ada orang Romawi yang nggak mengenal Tuhan, biasanya nggak mengenal Tuhan, tapi ada satu orang, Cornelius, dia bisa percaya dan yakin sama Tuhan. Und wir denken wahrscheinlich, dass in einer Stadt, wo die Götzenanbetung praktiziert wurde und die Römer normalerweise nicht an Gott glauben, da gab es trotzdem einen Mann namens Cornelius, der Gott diente. Dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Er war ein Mann, der war ein frommer Mann und der war auch gottesfürchtig und der betete an Gott tagtäglich. Dan pada saat dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu berkenan. Dan dalam satu penglihatannya Tuhan katakan di dalamnya itu di ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat akan engkau. Cornelius gefiel Gott sehr und er gab Cornelius eine Offenbarung, nämlich was wir in der Apostelgeschichte 10, Vers 3 lesen. Sah in einem Gesicht ungefähr um die 9. Stunde des Tages offenbarlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn unverwandt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Mari kita berdoa sebentar. Lass uns zusammen beten. Tuhan, biarlah sore hari ini firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan, kami boleh mengaplikasikan dengan mudah di dalam setiap kehidupan kami. Gott, bitte lass deine Worte über uns und führe uns, dass wir deine Worte auch in unserem Leben applizieren können. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Im Namen Jesus, Amen. Dan sore hari ini saya akan beri tema khotbah saya sore hari ini adalah Personal Encounter. Und die Überschrift meiner Predigt heute lautet Personal Encounter. Saya rasa Persönliche Begegnung. kata ini tidak asing ya buat kita semuanya, terutama buat orang-orang Kristen, terutama yang sedang lahir baru. Ich denke, diese Worte sind nicht mehr fremd für uns, besonders nicht unter uns Christen. Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubah di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Denn die persönliche Begegnung mit Jesus ist das, was uns erneuert. Dengan mulut kita mengaku, mit unserem Mund bezeugen wir. Dan kita bisa mendapatkan manifestasi dari Tuhan di mana hidup kita setiap hari akan diubahkan oleh Tuhan. Und als Manifestation erreichen wir, dass unser Leben verändert wird. Kita mau mulai dengan melangkah baru dengan iman kita mau meminta hidup kita untuk dibaptis.
Und wir werden neu geboren und indem wir uns auch taufen lassen. Ya, jadi kalau dibaptis itu merupakan satu tanda bahwasanya kita itu mendeklarasikan kita telah hidup baru. Also die Taufe ist eigentlich ein Zeichen, dass wir ein neues Leben haben oder Ja, neu ja. geboren wurden. Dan biasanya jangan salah diartikan, biasanya kalau orang mau dibaptis itu biasanya tanda kalau orang mau menikah. Und aufpassen, die Taufe heißt nicht, also man lässt sich nicht nur taufen, wenn man heiraten möchte. Ya, kalau mau menikah biasanya memang dimintain oleh mana surat baptisnya dan seterusnya. Weil wenn man heiraten möchte, also christlich, dann ist man verpflichtet, die Taufenunterlagen vorzuzeigen. Dan demikian pula kalau namanya personal encounter itu suatu perjumpaan pribadi yang harus kita lakukan setiap saat, terus-menerus sampai sepanjang kehidupan kita. Und die persönliche Begegnung mit Jesus ist etwas, was wir nicht nur einmal tun, sondern immer tun, bis ans Lebensende. Dan itu merupakan satu hal yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya pada saat kita menerima Tuhan, selesai sampai di situ, tapi perjumpaan kita dengan Tuhan harus kita alami setiap hari dalam setiap kehidupan kita. Und die persönliche Begegnung zu Jesus ist sehr wichtig, dass wir auch jeden Tag Jesus begegnen. Dan di Indonesia hari-hari ini ada sebuah kisah, sebuah telenovela yang baru yang sangat booming. Und in Indonesien ist gerade eine sehr eine Nachricht, was viral gerade ist, nämlich über eine Geschichte über eine Familie. Ya, saya rasa yang orang-orang Indonesia mengerti lah ya apa yang saya maksud. Ich denke, alle Indonesier vor allem, wissen schon, was ich meine. Sebuah kisah yang sangat menarik yang untuk bisa kita lihat, untuk bisa kita pelajarin di situ. Eine Geschichte, wo wir auch viel daraus lernen können. Ya, ada sebuah keluarga yang dimana mereka memiliki karir yang begitu cepat. Es geht um eine Familie, die eine steile Karriere hatte. Ya, dia bisa mencapai satu posisi yang tertinggi di dalam satu organisasi kepolisian di Indonesia. Er konnte schon einen hohen Rang erlangen bei der Polizei. Dan dia sayangnya hanya dengan satu sekejap saja keluarganya itu runtuh, hancur. Und leider durch einen Vorfall wurde er und seine Familie zerstört. Bukan hanya dengan keluarganya dia sendiri yang hancur, tetapi keluarga demi keluarga yang ada di komunitasnya itu juga hancur. Nicht nur seine Familie wurde zerstört, auch die anderen Familien in der Kommunität von ihm wurden mit zerstört. Ini sangat menyedihkan sekali. Ceritanya tragis sampai hari ini pun masih belum tahu endingnya kapan. Das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte und wir wissen bis jetzt immer noch nicht, wie und wann das Ende ist. Yang lebih menyedihkan lagi, si keluarga ini adalah orang Kristen. Noch trauriger ist, dass die Familie eine christliche Familie ist. Yang menurut cerita, dia itu setiap minggu duduk juga sama-sama seperti kita saat ini, dia ada di dalam gereja. Also jeden Sonntag sind die in die Kirche gegangen und haben zusammengesessen, wie wir jetzt erst tun. Menurut katanya juga, itu dia orang ini senang sekali memberikan sumbangan demi sumbangan untuk gerejanya. Es wurde auch gesagt, dass diese Familie sehr viel seiner Kirche gespendet hat. Tetapi apa yang menjadi kita lihat hari-hari ini, keluarga ini bukan menjadi satu keluarga bahagia seperti keluarga cemara mungkin ya. Aber wenn wir das jetzt sehen, ist es so, dass die Familie nicht eine glückliche Familie ist. Yang dimana sebenarnya keluarga Kristen harus bisa memberikan satu contoh yang baik buat lingkungannya. Eine christliche Familie sollte eigentlich ein guter Vorbild sein für andere. Tetapi keluarga ini mengakibatkan menghancurkan dianya sendiri dan juga menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di dalam komunitasnya.
Aber durch diesen Vorfall hat er seine Familie und auch die Familie von der Kommunität zerstört. Dari apa yang terjadi di dalam realita, saya mencoba belajar dari Yosua, dari Cornelius, dari keluarga FS ini. Saya mencoba menjadikan satu untuk saya bisa belajar. Dan mau saya bagikan buat kita semua, ada 3 poin yang mau saya bagikan sore hari ini. Was können wir jetzt von diesen Geschichten lernen? Von der Geschichte von Josua, von Cornelius und auch von der Familie von FS. Es gibt 3 Punkte, die ich heute teilen möchte. Untuk kita semuanya, baik keluarga demi keluarga, baik pribadi demi pribadi, baik yang masih single maupun yang akan menikah atau yang sudah berkeluarga, ini dibutuhkan 3 poin ini. Yang pertama adalah build strong personal foundation. Für alle unter uns hier, für die noch Single sind, die Verheirateten, für alle hier, die brauchen diese 3 Punkte. Der erste Punkt ist, baut eine starke persönliche Basis. Kita harus memiliki satu basis personal yang kuat. Wir brauchen eine starke persönliche Basis oder ein Fundament, was sehr stark ist. Pak FS ini ternyata dia memiliki karir yang tinggi, dia seorang jenderal, tapi dia nggak punya satu basis fondasi yang kuat. Der FS war ein General, hatte einen hohen Rang, aber der hatte leider keine starke Basis in seinem Leben. Karena itu saya katakan di sini sebuah rumah dibangun dengan fondasi yang kuat akan menentukan seberapa besar, seberapa tinggi, dan seberapa kokoh kuat rumah itu. Ein Haus mit einer starken Basis entscheidet, wie groß und wie hoch das Haus sein kann. Kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang ada di dalam dunia ini, betapa besar kuatnya fondasi dari bangunan tersebut. Die ganzen Hochhäuser oder die Wolkenkratzer, die wir sehen, haben bestimmt auch immer ein sehr starken Fundament. Untuk bisa menahan beban dari bangunan tersebut. Plus, kalau kita masuk di dalam gedung itu, kita akan ditanggung oleh fondasi yang kuat itu. Und dieses Fundament muss die Last des gesamten Gebäudes tragen können, zusätzlich noch zu der Last von den Leuten, die da in dem Gebäude sind. Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki satu fondasi yang kuat? Wie erlangen wir ein starkes Fundament? Yang pertama saya tulis di sini, kita harus memiliki satu keputusan, mengambil satu keputusan bahwasanya Yesus itu ada di dalam setiap pusat kehidupan Anda. Das erste ist, wir müssen uns entscheiden, dass wir Jesus ins Zentrum unseres Lebens platzieren. Jesus at the center your life. Jangan sampai kita sore hari ini bisa mengatakan bahwasanya yes, Yesus adalah Allah yang hidup, kita bisa mengatakan haleluya, tapi setelah kita keluar dari pintu itu kita bisa mengatakan haleluya. Das darf nicht passieren, dass wir jetzt, wenn wir in der Kirche sind, dass wir bekennen, dass Gott unser Retter ist, und wenn wir Halleluja sagen und wenn wir rausgehen, haben wir das alles wieder vergessen. Yosua, dia sangat mengutamakan Yesus, mengutamakan Tuhan, mengutamakan Yahweh di dalam hidupnya. Apapun yang Tuhan katakan, dia lakukan. Josua war einer, der Gott an erster Stelle oder priorisiert hat. Der hat alles getan, was Gott ihm befahl. Dia disuruh mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dia lakukan. Pada hari yang ke-7 dia harus mengelilingi 7 kali. Dan pada hari yang ke-7 kali dia harus bersorak-sorai. Dia lakukan semuanya oleh Yosua. Als den Befehl bekam, dass Jericho 7 Tage umlaufen sollte und am 7. Tag 7-mal das gleiche tun sollte und danach die Posaunen ertönen sollte, hat er das alles getan. Cornelius, Alkitab mencatat bahwasanya dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang taat akan Tuhan, dia adalah takut akan Tuhan. Cornelius wird in der Bibel beschrieben als fromm und gottesfürchtig. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwasanya kita menempatkan Yesus ada di dalam pusat kehidupan kita, itu pasti ada yang namanya satu, ketaatan. Also wenn wir uns entscheiden, dass wir Gott in das Zentrum unseres Lebens platzieren, dann braucht man auf jeden Fall eine Sache, nämlich die Treue
zu Gott. Dan setelah ketaatan itu ada, maka itu akan terjadi satu personal encounter every day, every single day ada satu encounter bersama dengan Tuhan. Und wenn wir diese Treue oder diese Gehorsamkeit haben, dann erleben wir auch diese persönliche Begegnung mit Gott. Sehingga pada saat Tuhan memanggil kita, kita bisa mengatakan seperti Cornelius, ada apa Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan Tuhan buat Engkau? Und wenn Gott zu uns spricht, dann können wir das Gleiche tun wie Cornelius, nämlich ihn anzuworten, nämlich und zu sagen, Herr, was ist, was kann ich für dich tun? Tapi saya mengamati banyak hari-hari ini setelah pandemi ini, banyak orang sekarang kalau ditanyain, bagaimana kamu? Ya, saya sedang sibuk. Aber was ich jetzt sehe, viele Leute, vor allem hier in der Pandemiezeit, wenn ein Befehl kommt von Gott, dann sagen, ja Gott, ich bin beschäftigt. Yuk, kita mau belajar akan firman Tuhan. Gak bisa Tuhan, saya gak punya waktu. Lass uns mehr über Gottes Worte lernen. Die Antwort kommt dann, nee, ich kann nicht Gott, ich habe keine Zeit. Pada saat ada terjadi perjumpaan secara pribadi, secara otomatis, kita itu akan suka untuk membaca akan firman Tuhan, memperkatakan akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan melakukan firman Tuhan itu dengan sukacita. Aber wenn wir die persönliche Begegnung schon erlangt haben mit Gott, dann entsteht eine Sehnsucht in uns, Gott persönlich zu begegnen. Und dafür müssen wir Gottes Worte auch lesen, aussprechen. Wir sollten die Worte Tag und Nacht darüber nachdenken und sie in unserem Leben applizieren. Secara otomatis pada saat itu masuk di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Firman Tuhan yang kita baca di dalam setiap kehidupan kita, itu yang akan mengubah nilai-nilai kehidupan kita di dalam Tuhan. Und wenn wir das tun, dann wird Gott die Werte in unserem Leben restaurieren. Dan itulah yang menjadi fondasi yang pertama yang harus kita punyai dalam setiap kehidupan kita semuanya, Anda dan saya. Und das soll das erste Fundament sein von uns Christen sein. Cepat aja, yang kedua, kita mau mengajarkan nilai-nilai kekristenan yang sudah kita pelajarin secara pribadi bersama Tuhan. Kita mau ajarkan kepada keluarga kita, orang tua kita, maybe suami, istri, anak-anak kita. Kita mau ajarkan semuanya. Der zweite Punkt ist, dass wir die Werte des Christentums in der Familie lehren sollen. Seringkali kita lupa bahwasanya firman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita pakai sendiri. Oft vergessen wir, dass die Gottesworte, die wir schon von Gott bekommen haben, wir nutzen sie für uns selbst und teilen das nicht. Seringkali, terutama buat anak-anak kita, seringkali kita mengatakan, ya anak kita kan sudah besar nih, biarin aja dia bisa bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Oft ist es auch bei der Erziehung unserer Kinder so, dass wenn wir uns sagen, ja, die sind schon groß, die können selbst entscheiden, was sie machen möchten. Saya mau katakan, saya belajar beberapa minggu ini saya belajar tentang hal ini. Yang namanya anak, sampai apapun dia itu akan tetap menjadi anak kita. Amen. Aber ich möchte sagen, dass ein Kind bleibt für uns immer unser Kind. Sampai dia punya keluarga pun dia itu akan tetap anak kita. Auch wenn er seine eigene Familie hat, dann bleibt er oder bleibt das unser Kind. Memang benar, dia harus bisa belajar untuk memutuskan segala keputusannya sendiri. Ya, benar. Es ist richtig, dass die Kinder selbst entscheiden sollen, auch müssen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Tetapi kita sebagai orang tua masih bisa memberikan nasihat, bimbingan, pengajaran kepada anak-anak kita. Aber wir als Eltern können denen immer noch
unser Rat geben, Hilfe geben und die guten Werte lehren. Nggak percaya, lihat aja di Friedhof. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch mal im Friedhof an. Ya, di batu nisannya, di batu nisan kan sering tertulis di makam ini telah meninggal nama Hermusterman, lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian. Terus yang di bawahnya apa? Yang ditinggalkan istri, anak cucu, apa semua masih ditulis, dia masih mengakuin anaknya. Auf Friedhof, wenn wir den Grabstein durchlesen, da steht immer, der ist gestorben am so und so viel Datum und darunter steht weiterhin die Leute, die verlassen wurden. Das sind dann die Familie, Kind, Eltern, Ehefrau und so weiter. Karena itu di sini saya tulis bahwasanya anak-anak adalah peniru yang handal. Berikanlah kepada mereka hal-hal yang besar untuk mereka tiru. Und hier möchte ich sagen, dass die Kinder sehr gute Nachahmer sind und wir müssen deren Vorbilder sein mit guten Beispielen. Yang bisa kita berikan hal-hal yang besar, secara otomatis kita mau belajar tentang yang namanya intel, yaitu integritas dan teladan. Was wir lernen können, ist zum Beispiel das Wort Intel, auf Deutsch Integrität und Teladan ist Vorbild sein. Kita mau memberikan hidup kita itu integritas, memiliki satu hidup yang bukan dikotak-kotakan. Hari Minggu saya bisa ke gereja, tapi hari Senin sampai Sabtu saya nggak mempunyai satu kebenaran akan firman Tuhan. Die Integrität im Leben behalten bedeutet, dass wir die Wahrheit der Bibel nicht diskriminieren. Wenn wir also jeden Sonntag hier sitzen, um Gottes Worte zu lesen oder zu lernen, dann wollen wir nicht einfach rausgehen und das nicht mehr tun. Das wäre so, als hätten wir dann keine Integrität. Integritas itu bukan hanya cuma sekedar kita nggak mencuri, kita nggak membunuh, kita bisa berkelakuan baik, bukan cuma sekedar itu. Eine Integrität zu haben, ist nicht nur, dass wir nicht stehlen, dass wir gute Dinge tun. Das ist nicht das, was Integrität bedeutet. Tetapi integritas yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa taat akan segala firman Tuhan yang telah kita pelajari untuk kita bisa berikan kepada anak-anak kita sebagai satu legacy di masa yang akan datang. Aber die Integrität zu haben, ist, dass wir Gott gehorchen und die Sachen, die wir tun, auch unseren Kindern weitergeben können. Dan yang terakhir, secara otomatis kita mau melayani bersama-sama dengan seluruh seisi keluarga kita. Und das Letzte, was ich teilen möchte, ist, dass wir Gott dienen möchten. Seperti yang Yosua katakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Wie auch Josua es gesagt hat, ich aber also as for me and my house, we will serve to the Lord. Ini bukan cuma sekedar deklarasi, tetapi ini benar-benar menjadi satu panggilan buat kita semua, pribadi demi pribadi, di dalam setiap keluarga kita, untuk kita mau melayani bersama-sama seluruh seisi keluarga kita kepada Tuhan. Ja, das ist nicht einfach nur so dahergesagt, wir müssen das wirklich verinnerlichen und auch nicht nur wir, sondern auch die gesamte Familie, dass wir Gott dienen möchten. Karena serving is the highest position in the God's kingdom. Denn Gott zu dienen ist die höchste Position im Gotteskönigreich. Karena pada saat kita melayani, bukan nama kita yang diagungkan, tetapi kita mau pada saat kita melayani, nama Tuhan yang kita tinggikan, Dia yang menjadi layak disembah. Dan kita sebagai hambanya, kita mau melayani dengan baik. Also wir wollen
Gott dienen, das ist und auch uns gegenseitig und anderen dienen. Und wir wollen Gott, also die Diener Gottes sein. Dari satu orang, pada saat kita mengalami personal encounter bersama dengan Tuhan, von einer Person, die die persönliche Begegnung mit Gott erfahren hat, hidup kita diubahkan, hidup kita direstorasi. wird unser Leben erneuert, es wird restauriert. Dan kita bisa membawa family kita, Und wir können unsere Familie mitziehen. kita bisa menjadi satu family yang kuat. Wir können eine starke Familie werden. Dan disitulah pintu akan terbuka untuk kita bisa melayani lebih dari banyak bangsa-bangsa untuk bisa datang kepada Tuhan. Und dann können wir auch weiter Gott dienen, nämlich weiter die gesamte Nation dienen. Sehingga sebagai amanat agung yang Tuhan berikan pada setiap muridnya, yaitu Anda dan saya, untuk kita mau menjadikan seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka segala perintah-perintah Tuhan, itu kita bisa genapi bersama-sama dengan Dia. Sodass wir die gesamte Bevölkerung, also einen Einschlag in der gesamten Bevölkerung geben können und alle Leute Gottes Jünger werden lassen. Dan sore hari ini saya mau tutup satu firman ini dengan di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Und ich möchte zusammenfassen, indem ich aus den Versen Psalm 1, Vers 1 bis 3 vorlese. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Also, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz Jahwes und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Amin. Amen. Haleluya. Mari kita undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Kita mau nyanyikan satu kerinduan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita selalu ingat, untuk selalu dekat kepada Tuhan, sehingga itulah yang Tuhan memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu
menjadi beban di dalam setiap kehidupan kami, seluruh keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi hari-hari ini Tuhan. Firman-Mu katakan, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hatimu. Biarlah sore hari ini firman ini menjadi kekuatan, menjadi satu perintah buat setiap kita semuanya yang hadir tempat ini maupun yang online. Tuhan yang akan membimbing di dalam setiap musim kehidupan kita. Baik musim untuk yang di padang gurun, musim yang harus bercocok tanam. Mungkin hari-hari ini kita mengalami satu musim yang berbeda. Tapi ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan sampai kita kendor di dalam kehidupan kita akan firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhanlah hidup Anda dan saya mendapatkan satu kekuatan. Tuhan, biarlah firman-Mu sore hari ini turun Tuhan. Perintah-perintah-Mu Tuhan itu boleh ada di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau Tuhan. Itulah yang menjadi satu fondasi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat kami mengajarkan kebenaran akan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan keluarga kami, itu bukan satu kebenaran yang cuma-cuma Tuhan, tapi kami mau mengajarkan satu kebenaran memiliki dasar, fondasi yang kuat. Sehingga keluarga kami bisa mengatakan, as for me and my house, we will serve the Lord. Sehingga apapun yang kami kerjakan, Engkau buatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I give glory to